Hi guys, I'm Rasu Airport manager. वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग आम आसी विजु पट्टनायक विमान बंदर भुवनेश्वर देखिपे आम एत सब पिला सब नमस्कार जय जगन्नाथ आम जाऊँ दिल्ली अरे दिल्ली रू फरीदाबाद तो आम पहुँची जाइए भुवनेश्वर एयरपोर्ट रे तो आम संध्या 5टार फ्लाइट अच्छी Hello guys, I'm Jalchu, Mariana. गेट पास बोर्डिंग पास ले जाओ फोकस करो देखिए भाई ऑटोमेटेड सेंसर है এটা कैसे की लेते हैं नमस्कार 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 थैंक यू नहीं करा तो ये कोर्स होता है ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଡିଛି ଗ୍ରୁପ ରେ ଭାଇନା ଗୁଡା ଗୁଡେ ଖାଉଛି ଆକା ଗ୍ରୁପ ରେ ନା
ବସେ ରୁହେ ବି ଗଲି ବୁଝି ବୁଲୁଥିସି ସାଙ୍ଗର ଝୁଲି କିଏ ହେଲେ ତାର ନାଇଁ ରସକା ବାଟେ ଘାଟେ କେବେ ହେଲେ ତ ଦେଖା କହୁଥିସି ମନର କାହାଣୀ ସତେ କାଇଁ ହେଇ ବୁଗୁନି ଗୁଣର ମନି ଖାଇପାରେ ଶୁଣି କାଗାଇ ଖାଇରେ